हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. सगळे तुम बरे आहे? हांवूय बरो आहाय हिंगा. ओके, सो आज मुगे ऑफ डे. ओके, सो ती आम झाडां ती आम रोवपा पावले नाही. सो आम आज रोयतलीं झाडां. ओके, सो आतां हांव सगळें पिकास बी सगळें रेडी करून दवरता. ओके, कितें आम फोंडपा जाय तें झाड रोवपाक. सो सायराकूय रावता येवपाक. सो तें बाबा तेंक मातशें खावयता. तें हांवें मागीर येतरी आम सगळें स्टार्ट करतले रोवपा ती झाडां. ओके, ऑलरेडी आमगे 2 झाड हिंगा आहाय. 2 हिंगा आहाय झाडां आनी 3 झाड भितो आहाय. ओके, सो बरें रोजिजाची झाडां बरीं रोजीस जाल्या पुरो. ओके, सो एक पाटें येतरी आमगे सगळें रेडी करून दवरता हिंगा आनी आम स्टार्ट करतलीं मागीर रोवपाक. ओके, सो गायज आम रोयताय तेन्ना हांव तुमकां दाखयतलो. आमगे शॉनल सारकें आपणें टॉयज बॉयज भायर काण बरोच हेटा टॉयज बी भायर काण आपणें सगळें मांडीत तो टॉयजां बरो हेडचोय सारको. वॉट शॉनी, यू वॉन्ट टू गो एंड गेट युअर मोक खास? ओके, go get some more cars for you to play outside. Okay, good boy. ओके, सो तो आपणें आनी टॉयज हाडपा आहा भायर हेडपाक. ओके, सो वेदरूय बरो पडलो तेका हेडपाक भायर आनी समरां अशें करून तो हेडत रावतलो. विंटरां मातशें शीं आहात म्हूण हेडो मेळना न्हू. सो दीस इज अ गुड वेदर फॉर हिम टू प्ले आउटसायड. ही इज एन्जॉयींग द बॅकयार्ड. Okay guys, so see you and I'm going to start getting all my stuff and I'm मागीर रोवपा स्टार्ट करतलीं. ओके गायज, चोयत रावय तुमी. सो गायज मुगे सगळें सामान रेडी आहा आतां, फकत रावता सायरा येवपा. सो गायज हांव बेश्टो किचनां भितर सरलो आनी चोवपाक गेल्यार सायरान खरें बरें कितें डीश केलां. दाखय गो. सो युजली एक ते मोठे पास्ता यूज करताय बट सायरान हे यूज केल्याय. ओके, पण हे डिशा नांव आल्फ्रेडो. ओके, सो आनी कितें घालपाक वयता तूं? हय, चिकन. सो मागीर हे प्लेटरान काण हे चिकन रेडी आहा तें फ्राय करून तेज ऑयल्यान घालपाचें. ओके, आनी मागीर तो आमगे डीश रेडी. सो हे डिशान नांव म्हणटा आल्फ्रेडो. ओके, सो गायज दुसरी पार्ट केन्ना कोताय जाल्यार हांव तुका दाखयता कितें कोताय तें. सो आम हे फर्स्ट टायम ट्राय केला. ओके, so this was our first time of trying this dish and it looks really good. So दुसरी पार्ट आम केन्ना कोताय आम तुमकां दाखयतलीं कितको केलें तें. ओके, सो सी यू गायज. आतां आमी वयताय आमगे झाड रोवपा. सो गायज शॉनलान चोय कितको सगळें आपणें टॉयज मांडलाय ते सगळे एक एक टायलेचे मांडलाय. बरो हेटा आपणा टॉयज घेवन. सो गायज आतां आमगे स्टार्ट कोताय झाड रोवपा. चोय सायरा ऑलरेडी स्टार्ट एक झाड भायर काडलें. सो आमी हें काण फाटल्यान रोयतलीं. ओके, आनी रोज आहाय ती सगळी हिंगा जाताय. सो गायज आमी आखे फ्रंट यार्ड आमी आखे रोजान भोंवतलीं बरीं आनी उलो झाड आहाय ती सगळीं आम फाटल्यान बॅकयार्डान घालपा आहाय. ओके, सो गायज चोयत रावाय आनी आम कितको आमगे झाड रोयताय ती. गायज तुम चिंता आसलो हांव आनी कितें घालन आहा तो, बट हांव भायल्यान वार मात म्हूण तेका लागून घालन आहलो अशें करून. सो इग्नोर माय आउटफीट गायज. आय नो इट लुक्स रियली फनी. गायज चोयलें तुमी सायरा कितको बेजार जाता तें. सो तेज बरा गार्डनिंग बी करता जाल्यार मातशें पासेसान करूंक जाय अशें करून परफेक्ट जाय तेका. थिंगा कॉमेडी चोया आपणाय मिस्टेक केशें कोना तेका. कितें जावं बरीं झाड बी रोवन बरें फ्रंट यार्ड बरें केलें तेणें सायरान.
सो ओ वायट कितें गो रोज हय वायट बुश रोज सो आमगे वायट बुश रोज ओके सो आतां एक रोयला सो मातशें मात दाट करून जाय हो आहा तो काण फाटल्यान बॅकयार्डान रोवपाची सो गायस चला आसा तुमी आतां ओके आनी एक आहा चंय हो हुंच काय चंय हो हुंच बरो रोज चंय सेलिब्रेशन रोड जस्ट मॅरीड सो आतां आमगे सगळीं झाड रोयन मागीर हांव तुमकां दाखयता आमी खंयच्यो झाड रोयल ते ओके सो गायस अशें चोयत रावाय हाटला काय रोयना तो आनी दोन झाड रोप आनी एक सायराचो आहा ओके जायत रोजीस रोयपा आहाय आमी ये 2-3 ना एक छोटे ऐसा काय असो एक रोयला आमी सगळ्यात सोय आम कित कोताय ती बरी अशें करून झाड रोयलें हिंग टायल्स आहलो ते काडाय सो हिंगा आनी झाड रोयतली आनी हे टायल्स मागीर खंय एडजस्ट करपाचे ओके हे आमगे एक बरो पेंट मान येता विंड मिला अशें स्टँड आहा ते फाटल्यान दवरपाचें पेंट मान बरें आहा तें चॅनल स्टॉप आमी ऑलरेडी गायलें हे खंयच्यो गो ऑरेंज हां हे झाडीक लायताय कितें जालें गो कांट लागलो कितें गो कांटे आहाय तेका सायरा हिंग रोयताय आमी सो गायस आमी आजचे कितू झाड रोयलाय ती सगळे टायल्स बी बरे चेंज केला आमी ओके हिंग रोयला हिंग एक रोज रोयला तो मागीर व्हड जातलो ओके बरे हिंग टायल्स हिंग लायले सो बरें अशें करून झाड रोयत गेले आमी सो हो झाड फाटल्यान रोवपाचो हो फाटल्यान रोवपाचो आनी रोज हे व्हड जातकीर बरें दिसतले हे गायस सो आमगे आतां गार्डनिंग जालें ओके सो आतां दाखयता तुमकां थंयसर हिंग हो एक झाड रोयला आमी ओके हिंग आनी कितें रोवपा जाय सो आमी वयतलीं चॅक करपा आजटा ओ मे बी एन किंवा हिंग एक रोज रोयला तो व्हड जातलो ओके बरें साफ करून दवरला आमी सगळें ओके हो एक हिंग एक आहा बरी लायट घायले मुगे ओल्ड लायट्स त्यो भायर मारपा आहलो पळय यूज केले ते रोजीस वन मोर रोज ओके ही चोय बरी जाल्या रोज ओके आनी हिंग 2 रोज घायले ओके सो आमगे फ्रंट गार्डन आज जालें रेडी ओके थोडे आनी मातशें झाडां उरलें हाडपाक ते आमी रोयतलीं ओके सो आतां बॅकयार्ड मातशें साफ करूंक जाय ओके ओके सो आमगे बॅकयार्ड बरें साफ करूंक जाय मातशें आनी झाड बियाण रोयन हे मातशें सगळो कचरो भायर उडोवपा जाय ओके बरें रेडी करूंक जाय आमगे बॅकयार्ड हिंग एक रोज लायला आयस असं मागीर हिंग एक झाड रोयला ओके सो चया आम पयलीं पावस दिसलो बट हे आनी मोठे मोठे पावस कितें पडटा काय म्हणसर हेलस्टोन्स पडटाय ओके
असं बारीक बारीक पोटा यायचंय चड पोणा पण बारीक बारीक दिसती पोटा अशें करून पोटायचंय बारीक बारीक हेल्स्टोन्स पोटाय ओके सो चोया गायज आतां कितें कोता हांव आतां मातशें भितर येता हात भात धुय मातशें जेवपा वयता आनी मागीर तेचे फाटल्यान आम आजडा खूंय आनी झाड बी हाडपा प्लॅनिंग केलें जाल्यार वचोन हाडीत ओके सो गायज तुम चोयत रावाय ओके आनी कितें प्लॅन बी आहा जाल्यार हांव तुमकां दाखयतलो सो कीप वॉचिंग गायज एंड सी यू सो गायज आतां सायरा चिकन फ्राय करता आनी तें चिकन मागीर तें पास्ता कितें केलें तितून घालपाचें अल्फ्रेडो डीश असो सो आतां वेरी सून हें चिकन रेडी जातरी मागीर तें बरें अशें करून कट्स घालून ओके चिकना मागीर तें आमी तें पास्ता घातलें आम घेत तेन्ना आनी मागीर तें खावपाचें ओके सो आतां तकलें आमगे अल्फ्रेडो डीश सायरान प्रिपेर केलो तो आमकां खावपा लागतली ओके सो काय जातचोय आमगे डीश सायरान केलो तो सो आतां मगे अल्फ्रेडो हो डीश सायरान केलो तो एन्जॉय कोतलो सो सा एशें कोन्न दिसत चोय हे गायज सो मागे मातशें एक रेस्ट जाली आनी आतां हांव आनी सायरा तें कोण खाता गाडे आम आतां हांसलो वयताय ओके मातशें कितें चोवपा सो मेळ्या आमी हांसलो चोया कितें घेताय ती गायज आतां मेयल्याय टिके मेक्स हांसलो बेश्टें चॅक करपा येयलें कितें बरें मेळटा जाल्यार सो पयला आमी वयताय मोच्या सेक्शना So guys, you couldn't find anything at TK Maxx here, but we got a toy for Shonal. So guys, we have done a bit shopping at River Island and New Look. So I bought a sweatshirt and Sarah's got a bag and a top for her. Okay, so Sarah, where we are going now? Huh? What? Beauty booth? Okay, now we are going to Beauty Base. Okay, so let's see at the perfume shop. So guys, उगडा सराय समर लागे पहा so बरी अशें करून झाड बाड घेयाय रोवपा सो आमी गेली रोज आमी घेताय झाड रोवपा ओके हेचोय ऑलरेडी पयलीं गेल्ली सो आतां आनी 2 रोज दिसली पडले आमकां अप्लाई करेंगे अपने आप बनवाएंगे ना मैं बऱ्याच पडले सो गायज आमी आनी झाड गेलाय कित्याक आतां सांगेल तुमकां लायक समर लागे आतां ओके सो समरा आमी बरी झाड बाड रोया ओके आमी एन्सल गार्डना वचपा आसली पण आमी वसोत थिंगा वयतली आनी सद्या ही झाड गेल्या आमी आतां 2 रोजीस तुमकां दाखयल्या त्यो ओके सो ती घराको व्हरोन आमी रोयतली सो गायज ब्युटी बेज आसोन आमी गेला 3 परफ्युमा सो तुम ऑलरेडी दाखयला आहे चोयला आसा तुमी ओके सो वी बॉट 3 परफ्यूम्स एंड नाउ विल बी मेकिंग आवर वे होम गायज सो गायज घराको पावन सगळें सामान बी भितर वयला आमी आतां सो गायज आमगे बरो एक दीस केलो ओके बरें शॉपिंगा टीके मॅक्सा आनी खंय गेली वस्तू घेयल्यो ओके आनी झाडांय रोयली बरी ओके आमगे बरो बॅकयार्ड बी आनी झाडां हाडपा जाय सो ती आनी हाड आम रोवपा ट्राय कोत्ताली ओके सो ऑलरेडी आमकां टिटी सेंटरान 2 रोजा झाड मेळ्ळीं सो ती आम वचोन ती आम रोवपा जाय ओके सो ती रोयतरी मागीर चोया आनी मेळटा जाल्यार आनी हाडटली कित्याक तुमी जाणाय समर आतां ऑलरेडी स्टार्ट जातलो so this is the best time to plant
in your garden and get it nice and beautiful. Okay, so this is a good time. So जा तिथं झाड हाडपा जाय म्हाका अशें करून म्हाका सायरा आनी रोवपा जाय ते बरें करून जाय बॅकयार्डां. And that's it guys, nothing much to say. So आज बरो दीस गेलो आमगेलो, and so here I'm going to end my vlog guys, आणि बरी करून, and guys see you in my next vlog. So take care guys, मोग आसूं.